अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आइए तरतील के साथ कुरान पाक पढ़ें। जो अहबाब हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस्लामी वीडियो आपको पहले से पहले मिल सके। तो आइए आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सद्रक व वदअना अन्का विज़रक। अलम नशरह लका सद्रक व वदअना अन्का विज़रक। الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. अब आप इसको तरतील के साथ ऐसे पढ़ें, ऐसे बैठे जैसे आप महफिल में तिलावत कर रहे हैं। ऐसे आप इस सूरत को तरतील के साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين